जय श्रीराम। आज आम भिटो पावर विषय जाना ना भिटो पावर केमी इंडिया को कहीं मिल पारे ना एपर्यंत भिटो पावर जो मैंने स्थायी सदस्य के पावर से सब विषय मुझे उदाहरण सब बुझाई चेष्टा करी। तो यूएनओ गोटे ब्रांच हाँ गोटे ब्रांच बा शाखा कही पार्बा यूएनसीओ। तो ये 193टी देश कंट्री 193टी अच्छा। तो से 5टी देश ही भिटो पावर अच्छा आ 10टी टेम्परारी माने अस्थायी भिटो भाव अच्छा। 10टी प्रत्येक 2 वर्ष थे 10टी देशर सदस्य ये टेम्परारी रुहति। तो एमनकर किसी पावर ना जहाँ पावर भिटो ने यूएनसीओ एत पावर जदि यूएनसीओ गोटे प्रस्ताव गृहीत होगा सब एक्सेप्ट कले जदि यूएनसीओ कहला चल आम समस्त जाकि चाइना को मारवा तो सब समस्त देश जाकि चाइना को मारवा कहीं किसी करें ना यूएनसीओ एति पावर अच्छी। तो भिटो पावर से केमती काम करे ना ना भिटो पावर बहुत पावरफुल। थरे कौन है 370 धारा जम्मू काश्मीर जो बड़े उच्छेद है 370 धारा 370। तो से समय पाकिस्तान कौन कला ना यूएनसीओ जाकरी चेष्टा कला माने यार 370 धारा जो उच्छेद जम्मू काश्मीर विद्रोह टाइप हो जाता। तो आमर पीएम नरेंद्र मोदी थे। तो पाकिस्तान यूएनसीओ जाकि तार प्रोब्लेम कहला तो से 193 जन अच्छा अस्थायी सदस्य अस्थायी सदस्य आउ 5टी भिटो पावर किए अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रूसिया चाइना ये 5टी देश ही स्थायी सदस्य भिटो पावर अंतर्भुक्त। तो जो पाकिस्तान 370 धारा को लेकिन यूएनसीओ तार प्रोब्लेम जनइला तो से समय 193 प्राय 120 आम भावतु पाकिस्तान रे पावर अच्छी 120 जन तार सपोर्ट रे भोट देले पाकिस्तान किंतु कौन ना भिटर पावर आपने बुझीपारे। तो यही धर ये 193 जन हाँ कहीदे सपोज मान के चलिए 193 जन हाँ कहले कि 5 जन रु जड़े भी नहीं कहले तो सही कमटा हो पार्ब ना। तो से इंडिया मुंड बता होगा। तो इंडिया कहला जदि इंडिया माने पाकिस्तान चाहूला जे जम्मू काश्मीर में पुणी भोट हो जदि भोट रे जी चाहिए इंडिया रही पार्ब जी पाकिस्तान माने पुणी भाग करने चाहूला पाकिस्तान जम्मू काश्मीर। तो यही समय इंडिया पाखे तो भिटो पावर नहीं से ना तार बड़ भाई किए इंडिया बड़ भाई रूसिया साहय नहीं। तो प्राय 193 120 जन को पाकिस्तान तार सपोर्ट रे भोट देवाई माने भोट देते 120 जन पाकिस्तान को। यही 5 जन को अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रूसिया चाइना भी भोट देते किंतु रूसिया आमर बड़ भाई जेहेतु सी से समय भिटो पावर यूज करथिला। मैंने भावतु भिटर पावर मैंने भिटर पावर करते रूसिया आमको भिटो यूज करथिला आमर इंडिया को रक्षा करथिला से समय ना आम भी जम्मू काश्मीर 370 धारा जो उच्छेद 2-3 वर्ष आगु जम्मू काश्मीर पुणी भाग हो जाता। तो रूसिया जहाँ बड़ भाई तो आप बुझीपारे भिटर पावर के मैंने भिटो पावर इंडिया को से समय जो भिटो 1945-46 जो भिटो पावर नुआ की बाहरी से समय आम इंडिया सरकार ही इंडिया से समय स्वाधीन हो जाता 47 स्वाधीन है कि 45-46-44 ही इंडिया से समय भिटो जो थिला भिटो विषय समस्त को अवगत कर जनईला कि से समय भिटो पावर इंडिया को मिलूला। बट आमर फास्ट पीएम थे किए जवाहरलाल नेहरू जी कौन करते ना चाइना को दे चीन हिंद भाई भाई कहते एमती लोक थे नेहरू चाइना को से समय मिल जाता। तो इंडिया एवं भी से एप्लिकेशन करुचे यूएनएससी रे ताको स्थायी सदस्य मिलू भिटो पावर मिलू। तो मिली भी जीव केमती मिल ना देखु रूसिया ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस रूसिया चाइना ये 5 जन मध्य ये भी इंडिया को सपोर्ट करुच्ची ये भी इंडिया को सपोर्ट करुच्ची ये भी इंडिया को सपोर्ट ये भी इंडिया को सपोर्ट। ये पागल चाइना किंतु सपोर्ट करू ना ये पागल विधि आम किसी करें ये पागल है चाइना के आमको सपोर्ट करब ना कि करें ना के कर आप निजे भावतु 1962 वार केते युद्ध लड़ाई आमर लद्दाख अंचल को सॉरी तिब्बत अंचल को तार कब्जा को नहीं जाइए पागल चाइना फादर ऑफ कोरोना। देखो चाइना के चाहूना जे इंडिया यूएनएससी स्थायी सदस्य बनो किंतु गोटे अच्छी एमटीसीआर आप जानी तो मिसाइल टेस्ट गोटे गोटे ब्रांच मिसाइल मैंने ये सदस्य अच्छी ये इंडिया भिटो पावर अच्छी ब्रांच रे इंडिया भिटो पावर अच्छी। तो यार माने कौन यार एमटीसीआर जे सदस्य अच्छी सी ही केवल
300 ରୁ ଅଧିକ ମାନେ 300 କିଲୋମିଟର ମିସାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ମିସାଇଲ୍ 300 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ରେଞ୍ଜର ମିସାଇଲ୍ ବନେଇପାରିବ କିଣିପାରିବ ବା ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାଇନା ଏଇ MTCRରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଇଠି ଭିଟ ଦିଏ ତ ଚାଇନା ମିଶି ନାଇପାରେ। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଚାଇନା ରୁଷିଆ ଠାରୁ S400 କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା ତ ରୁଷିଆ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ତୁମେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇଦିଅ। ତ ଚାଇନା ବାଲା ରୁଷିଆକୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ରୁଷିଆ କ'ଣ କଲା S400 ଦେବା ଜାଗାରେ S300 ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ରୁଷିଆ ଚାଇନା କହିଲା ଭାଇ ତୁମେ ଆମକୁ ଠକିଦେଲ ଆଉ ଆମେ 400 କହିଥିଲ ତୁମେ 300 କେମିତି ଦେଲ। ତ ରୁଷିଆ କହିଥିଲା ତୁମେ ତ MTCRର ସଦସ୍ୟ ନାହିଁ ତ ତାର ଖିଲାଫରେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଇପାରିବି। ତ ରୁଷିଆ କହୁଛି ଯେ MTCRର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଭିଟୋ ପାୱାର ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ ନାଇଁ କଲା ତ ଚାଇନା MTCR ସଦସ୍ୟ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ସଦସ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ଚାଇନା ବି କହିଲା କି UNSCରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭିଟୋ ପାୱାର ଦେଇଦେବି ତୁମେ MTCR ଦେଇଦିଅ। ତ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଇଦେବା ଇଣ୍ଡିଆ ସରକାର କହିଲେ ଦେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ଉପରେ କିଏ ଭରସା କରିପାରିବ କୁହନ୍ତୁ। ଚାଇନା ଉପରେ ଭରସା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଚାଇନା UNSCରେ ଆମକୁ ଭିଟୋ ପାୱାର ଦେଉ ତାପରେ ଆମେ MTCRରେ ଭିଟୋ ପାୱାର ଦେଇଦେବା। ତ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଭିଟୋ ପାୱାର କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କେତେ ମାରାତ୍ମକ। ଫାଦର ଅଫ୍ କରୋନା ଯଦି ଆମକୁ UNSCରେ ଭିଟୋ ପାୱାର ପାଇଁ ଏଗ୍ରି କରିଦେଲା ଆମେ MTCRରେ ତାକୁ ଭିଟୋ ପାୱାର ଦେଇଦେବା। କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିନ୍ତୁ MTCRରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଇନା ଆମକୁ UNSCରେ ଦେଉ ତାପରେ ଆମେ MTCR ଦେଇଦେବା। ମାନେ ଭିଟୋ ପାୱାର ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଭିଟୋ ପାୱାର ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଆର ନେହେରୁଜୀକୁ ମିଳୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଥିଲା 47ରେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଚାଇନାକୁ ଦେଇଦେଲା। ଏବେ ଭିଟୋ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ 4 ଜଣ ତ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ତ କେବେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ କେବେ କରିଥିଲା ନା କେବେ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭିଟୋ ପାୱାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତ ଭିଟୋ ପାୱାର ବିଷୟରେ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତ ଆପଣ ମୋତେ ମେଲ୍ କରିପାରିବେ ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ବି କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାର ଥିଲା। ଏଠି 10ଟି ଦେଶର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ ହୁଏ। ସେଠି ସବୁ ଦେଶ ରୁହନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଆଉ ଭିଟୋ ପାୱାର 193 ମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ବି ବହୁତ ପାୱାର 193 120 ଜଣ ତାର ସପୋର୍ଟରେ କରିଥିଲେ। ତ ଆମକୁ ଭିଟୋ ପାୱାର କେମିତି ମିଳିବ ନା ଯଦି ଚାଇନା ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା ତ ହିଁ ମିଳିବ। ଏ 193ରୁ ଅଧା ଆମକୁ ଦରକାର। 193ରୁ ଅଧା କେତେ 190ର ଧର 70 ନା 80 ଏ 70-80 ଜଣ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ତ ଏଇଠୁ କରି ହିଁ ଦେବେ କିଛି ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଚାଇନା। ଯଦି ଚାଇନା ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା ତେବେ ଆମେ ଭିଟୋ ପାୱାର ମିଳିପାରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଚାଇନା ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆମକୁ ମାନେ UNSCରେ ଭିଟୋ ପାୱାର ଦେଇଦେବ। ତ MTCRରେ ସେ ସଦସ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସେ S300 ଯେଉଁ ଅଛି ସେ 400 500 ସେ ଘିନିପାରିବ ମାନେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତ ଯଦି ଚାଇନା ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ସେ 300 କିଲୋମିଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରିବ। ଆମକୁ 400 500 600 ମିସାଇଲ୍ ବି ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ୍ ଏବେ ମାନେ ବାହାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଇ ହୋପ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।